Hola a todos, dragoncitos y dragoncitas, y sed bienvenidos a The Sinking City. ¿Todavía se están comiendo la tarta? I found Harriet Dell, but things did not go as planned. She didn't make it. What? I pay you to find someone and you come here hat in hand bleating that she didn't make it? She was our last chance to discover what is wrong with this city. Chao. What happened to her? All I know is she tried to flee the underwater Temple of the Order. I think she probably drowned. How on earth could this happen? You were meant to have it under Lo control. intenté, pero me mandas a mí solo. I got out of there alive. I couldn't do anything, Mr. Throckmorton. I'm sorry. Useless. Any other bad news to report? There's something ancient below this city. Ruins of some kind that drive people insane. Or rather, what lies within does. Nonsense. I expected Bueno. better. Págame. Talking about the very ruins your people were sent to explore. Didn't end well, did it? You seem intent on ruling out rational explanations in favor of the inane. Believe me, there's nothing rational about this. Por mucho que le busque la explicación racional. Ruins. Eso, tú sigue mandando Perhaps gente a que another muera. expedition is in order. Total. It will take some time to organize. As for you, I don't need your services. Bueno, me da in this igual, case págame. anymore, Mr. Reed. Here is your payment. Adjusted for your failure to retrieve Harry. Bueno, me pagas y me voy. Ahora mis compis son los Carpenter. Have a good day. ¿En serio? Qué asqueroso. Qué mierda me ha pagado. Qué fuerte. Ya no te junto, me voy con los Carpenter, que son mejor gente. Oli. ¿Qué pone? La familia Carpenter ofrece comida y medicina entre las 9 y las 5 a diario, una unidad por persona. Hola, colega. Don't you have work to do? ¿Qué pasa? Me va a dar otro chungo, ¿verdad? Fuck. Me estoy viendo a mí mismo quemando al... Ese es el... ¿A quién estoy quemando? ¿A mí? Se aparecía primero que era el padre del Brutus. El Brutus Carpenter, al que nos cargamos, de hecho. No me acuerdo cómo se llama este señor. Hello, Mr. Carpenter. Mr. Reed, welcome. Things are busy right now, but I hope we may soon find the time to share a conversation and some wine. That's been a luxury lately. Wine or time. Regardless, I won't delay you further. ¿Cómo le How va? are you feeling after everything that happened with Brutus? Please, I'd rather not discuss it. But my father is upstairs, should you wish to see him. ¿Arriba? I appreciate you bailing me out of jail. I was in a difficult situation. A trifle, Charles. Though I understand you're not off the hook yet. Milton Pierce says he saw you killing Milton Vanderbilt. Pierce. That didn't ¿Otro Pierce? stone him. I believe you. From what I know of your character, ¿Familia de Edward? Johannes had a falling out. I wouldn't have done that. Exactly. Reed, I trust you, but the police don't. If you can't find the real culprit, there's little more I can do. That being said, the Carpenter family still has its connections in the police department. Just let my taskmaster know. Gracias, compañero, y se vienen a apoyarte. I get the feeling you knew Vanderbilt. Aunque que tengo la sensación de que está metido en la secta. A man of rare mental clarity.
I met him in Europe during the Great War. He and you are among the few decent men in this city. I hope that I won't. Pues yo sospechaba muchísimo del Johans. You served during the Great War? Yes, when the hapless grunts at News are gone. I'm afraid I still find it hard to talk about. I understand. ¿Quién es Milton What do you know Pierce? about Milton Pierce? He's quite a prominent voice in political circles, though he's not afraid to play ugly. I saw his interview with the Oakmont Chronicle recently. You know where I can find him? He's somewhere in Reed Heights, but sorry, beyond that I can't. ¿Tendré que ir al leave much periódico? help. ¿En el periódico pondrá dónde vive? Thanks again, Mr. Carpenter. Sí, I should gracias, be colegui. off. Tú y Before yo, you leave, best friends forever. here's a little problem solver for you. Should you run into ¿Me va a dar un arma? difficulties, take care ¡Te of Mr. quiero! I'll set aside some wine for when it's all over. Cásate conmigo. Cásate conmigo. ¡La leche! Tengo una ametralladora, gente. A ver. Cuaderno. Localizar al testigo. Es candidato a la alcaldía. Hace poco consiguió una entrevista al periódico. Vale, pues sí tengo que ir al periódico. Stay safe. Vale, periodo. Después de la inundación. Persona. Diría que celebridades. Fuente. Primera plana. Artículos y entrevistas. Entrevista de Pierce. Hoy nuestro corresponsal ha tenido la oportunidad de recorrer las preciosas calles de Reed Heights Este a efectos de entrevistar a una de las más prometedoras figuras políticas de Oakmont. La propiedad de Pierce, un edificio de apartamentos en Museum Avenue entre Communion Road y Hillock Street, es sin duda digno de ver. Pero el señor Pierce se asegura de permanecer en contacto con la necesidad de los hombres humildes, pues se reúne habitualmente con los líderes de la comunidad y de las sectas también, según parece. Eso sí, yo como periodista te diría que no es muy profesional poner la dirección de alguien a quien entrevista. O sea, como alguien le tenga asco, le quiera robar o lo que sea, además es una figura importante, es en plan, mira, vive aquí. Vive en Reed Heights Este, Museum Avenue, Reed Heights Este. Vale, este, o sea, por aquí arriba. Museum Avenue. Aquí. Entre Communion Heights. Mira, Hillock Street está aquí. Ajá, vale, pues entonces esta calle de aquí. Ah, ¿este? Este, vale. Apartamento de Milton Pierce. This guy sure had some blood on his hands. Literally. ¿Esa es la imagen del alcalde? Es que me Must lo be rollo. taking his election campaign very seriously. Yo no lo votaría con esas pintas. Nota para Milton Pierce. Milton, mi queridísimo amigo. Hace tiempo que no nos vemos y me gustaría recordarte que mi puerta siempre está abierta para ti. ¿Qué te parece si celebramos por fin la sesión de la que llevamos tanto hablando? Espero verte pronto en el Teatro Crown. Afectuosamente, Johans. Is he planning to become the Prince of Oakmont, or is this just some light reading? Ciudadanos oakmonteños. De hoy en adelante una nueva misión guiará nuestra ciudad. De hoy en adelante Oakmont primero. Cada decisión sobre el comercio, la pesca, los forasteros o los murcianos será en beneficio de la gente de Oakmont. Hemos de proteger las fronteras de nuestra ciudad, tanto de los forasteros como de las fuerzas de la naturaleza. Hagamos que Oakmont sea grande de nuevo.
Nuevo candidato a la alcaldía. Aunque puede que Milton Pierce aún no sea miembro de pleno derecho de la legislatura de Oakmont, ya ha probado su idoneidad para el puesto durante la campaña electoral, no solo con palabras sino también con actos. Primero, el señor Pierce ha preparado y puesto en marcha un nuevo proyecto para el suministro de agua de Oakmont. También está activamente involucrado en el desarrollo de las zonas verdes de la ciudad, el plantado de árboles en áreas suburbanas y las propuestas de nuevos parques para el recreo y la celebración de actos sociales. Segundo, las promesas de su campaña han resonado en el electorado. En concreto, Pierce ha abogado por la construcción de un muro alrededor de Oakmont para impedir el flujo de forasteros. LOL. ¿Es una hipérbola o puede Pierce cumplir? Lo averiguaremos cuando gane, si las ganan las elecciones. Emptier than a banker's heart. Someone got changed here in a hurry. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. Carta de Throckmorton. Ojo. Querido señor Pierce, a pesar de las diferencias que hayamos podido tener en el pasado, no puedo más que admitir que hoy le veo como uno de los candidatos a alcalde más prometedores. Uf, qué peligro. Oakmont necesita mano dura y sin duda usted podrá ejercerla. No espere apoyo financiero de mí. Creo que quien se presenta a la alcaldía debe tener los posibles pertinentes. Pero por lo demás, cuente con todo mi apoyo. Respetuosamente, Robert Throckmorton. Cuchillo ritual. The shape is familiar. I've seen similar daggers before. ¿Por qué están todos en la...? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Están todos en la secta, está claro. La EOD. Ay, la Ana, qué asco. Qué ganas de matarla. Señor Pierce, en nombre de nuestra comunidad quiero expresarle nuestra inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Aquí pocos tienen compasión por los hijos de Innsmouth. Y usted es una rara excepción. Por favor, acepte esta daga como símbolo de nuestra amistad y prueba de que, mientras mantengamos esta relación, nadie de nuestra organización se atreverá a hacerle daño. Suya, Anna Cavendish. Pero sea... En la campaña electoral va diciendo... No, que protegerá a Oakmont de forasteros, de tal, construir un muro. Si Robert Throckmorton lo apoya es porque a los ismucianos los tiene de cruzado. Y sin embargo... The blood was spurting out of him, Robert, just spurting out. Oh, it's all over me. ¿Robert? ¿El Throckmorton de las narices? Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Time to figure this out. The blood was spurting out of him, Vale. Robert, just spurting out. Oh, where's my dang? Get these No out creo of que my sea sight, Throckmorton Robert. porque, vamos, es como el Isn't that criado. why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. ¿Está? Y ciudadana, bla, vale. Le ordenó a su mayordomo que bajara al cuarto de la colada de abajo y se fue a reunirse. Vale, tenemos que hablar con el mayordomo, entiendo. O ir al ayuntamiento. Pierce estaba junto a Vanderbilt cuando le mataron y se manchó el traje de sangre. Oliwi. Hola, Milton. Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. ¿Por qué me he incriminado? Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw?
I saw a bloody newcomer rush in, murder Johannes, and Sí, pero no stroll tienes ni out idea de like quién it was fue. no big deal. You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me, Oakmonters know a newcomer when they see one. We locals can tell. You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Sí, es lo Mr. suyo. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Wow, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my ¿En serio me está pidiendo lo que creo que me está pidiendo? So it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more No clearly. quiero matar a la For madre. instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone Qué else. desgraciado. You could even remind me of whom. How could you propose such a thing? Against your own mother, No voy a less. hacerlo. You're a heartless monster. Ya buscaré otra I forma. won't do it. Don't get emotional, Reed. Go for a walk. Breathe the salty air, then picture your execution. Perhaps with some perspective, you'll reconsider. I doubt it. Whatever you say, sir. I'll just leave you this bottle and her address anyway. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. Voy a acabar contigo, desgraciado. No quiero matar a la madre, la pobre mujer. Suficiente como para matar a un adulto y de sobra. Puedo usarla para envenenar a Agatha Pierce si pongo un poco de... Quiere que me encargue de su madre para que pueda cobrar la herencia. Si la mato cambiará su declaración. Me entré con una botella de veneno y me ha dicho que no vuelvo a verle cuando... para evitar que nos vean juntos. No quiero. Si Milton Pierce está en lo cierto, el hombre que disparó a Vanderbilt es un forastero, descubierto que se casó hace poco y lo obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia. En alguna parte tiene que haber una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarle en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, de hecho. Ciudadanos. No sé si son registros vitales, me imagino. Distrito, periodo después de la inundación. Forasteros. Por la presente certifico que Glenn Gordon Byers y Evelyn Catherine Lane, residentes en el inmueble de Rentacito en la esquina de Powder House Street y Orchard Avenue, Shells Este, se han unido en matrimonio de acuerdo con la licencia expedida por la ciudad de Oakmont, Massachusetts, con el número tal. Aquí. Residencia de Glenn Byers. The door won't budge. Hola, Are Glenn. you Glenn Byers? Yes. Who are you? Charles Reed, P.I. The guy taking the fall for your murder. No, o sea, somos idénticos, ¿no? How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. You and I look rather similar, wouldn't you say? Bueno,
Quitando las How's that cicatrices, la barba y tal, puedo un poquito. I don't know. This is the face I was born with. I'm just as confused as you are. Do you have any relatives in Boston? Not that I know of. My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the Sí, list. dicen que todos tenemos un gemelo en alguna parte del mundo. Why did you murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family, my sweet Evelyn and Michael, our son. I Su didn't want hijo. to do it, but they had him hostage. I don't even know Johann or whatever he's called. You know who's responsible. It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will? Maybe. But I don't know if he was anyone special. That's all I know. I swear. Tell me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my family... They were gone. You never thought to report their abduction. Why not get Pero la help from the policía de police? ese lugar I es wanted más to bien call the inútil. coppers, I did, but they sent me drunk. I can't. It's still on the table. I've no guts to touch it. I'll need to inspect the Sí, place vamos a where it averiguar happened. dónde tienen a la You have familia. to. It's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but Qué they mala haven't pinta tiene returned. esto. Please. I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself Vale, va a into the confesar. police and make Sí, this right. When I hand rescató a la over the mujer y al weapon, hijo. they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Vale, vale, me parece justo. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? Sí. Alright, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. No, a ver, vamos a rescatar a una You're a pobre better man than gente I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position. que but no I tienen will make culpa it de right. nada. I promise. What am I to do now? Still ¡Ostras! has a wedding ring on. What kind of monster does that? There's a note in the envelope. Parece que es reticente a aceptar el trabajo. Aquí tiene algo que le motivará. Póngase a ello. Lol. There used to be some writing here, but it's been washed off. Kill At least partially. Johannes Vanderberg o... Vale, mata a Johannes Vanderberg o ellos morirán. So, the home of a suffragette, huh? No. Old but clean and shiny. That's definitely been taken good care of. ¿Hay algo más por aquí? No he mirado, por cierto. Tenemos la petición de Glenn Byers y nota de rescate. Chantajearon al asesino. Pecador arrepentido. De hecho, se me está ocurriendo una cosa. Cargarle con el muerto al Milton Pierce. Sea buen tipo o no, Byers mató a un hombre y debe enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo. Víctima, no. Sí, Byers es una pobre víctima que obligada a cometer un crimen contra su voluntad. Yo opino lo mismo. La ropa ensangrentada de la casa de Pierce puede usarse como prueba contra él. Ostras, es que lo tengo clarísimo. Así necesito algo más para acusarlo. Buenísimo. Milton Pierce sabe que yo no maté a Johannes Vanderberg, pero por alguna razón me está incriminando. Pierce cree de verdad que me vio en el escenario del crimen. Confundió a Glenn Byers conmigo. Nah.
Le tengo mucho asco a ese señor. Vale. Pienso colgarle el muerto a él. Diario de Michael, querido diario. Mamá tiene un novio nuevo, parece que va en serio. Bueno, espero que este no la haga llorar como papá. Glenn parece un tipo muy simpático. Me ha enseñado su colección de sellos y me ha regalado una figura de coche muy bonita. Mamá se ha vuelto a casar, estaba muy guapa con el traje de novia y feliz. Anoche vino un tipo con una bufanda amarilla horrenda. Hacía demasiadas preguntas sobre papá. Qué gracioso. Ya le llamo papá. Da igual, no le conté nada y dije que se perdiera. Y hoy... Joy is really cute here. I wish I could hear her sing. This door will be hard to fix. Seems like everywhere I go lately, I find blood. Sí, es lo normal. Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. ¡Él! ¡Ostras, qué bueno! Crepe silk and lace. Ah, eso. Must have been a pretty dress before it was torn. Vale, vale, me faltaba eso. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Open this door or I'll kick it down! Don't you dare touch my mom! I think I'm starting to get the picture. Vale, llegaron. Open this door or I'll kick it down! Don't you Lo dare touch my secuestraron mom! y le dejaron el Catch up mensaje. to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Rescatándolos de ahí The abajo. gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. The rest of the assailants left with the hostages. Some of the boards look fresh. No dust. Se fueron sin rescatar a su camarada. How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. One of Evelyn's attackers fell through a hole in the floor. Maybe I'll find something useful if I look around. Wow. How do you know all that? Es que tengo poderes mágicos. Detective types sure are clever. They would explain the arguments. I'll get you the key. And, sorry for the mess. I'll get going. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Someone must have had a hard fall here. Glad I'm not him. Oliwi. ¡Hombre! Que no me... Ay, ¿por qué no le estoy dando? Ahora. Maldita sea. ¿Qué le
¿Qué es esto? ¿Es inmortal? Oh, la leche, vale. Vale, bota. Tengo un bicho inmortal aquí. ¡Ah! Let's see what he's got in here. Vale. Trozo de un mapa. He encontrado un trozo de mapa de Salvation Harbor Sur en la bolsa del asaltante muerto. Una de las casas de Hill Street, al norte de la intersección con Skipper Road. Está marcada en el círculo rojo. Tengo una ametralladora, colega. ¿Es inmortal? What the fuck? Nah. ¡Ay! Me voy. O sea, what the fuck, es la primera vez que me encuentro con un inmortal.